सजारे पूरे जीवे भगवान कहते सुख मुनिया हे परखित आज बुझाई कहिबी श्री कृष्ण चरित शुणु सुख्यंजन देन मन कर्ण बुझाई कही देव सुंदर विवरण जोड़िले कर पत्र परीक्षित नृपति आहे सुख मुनि शुणो एबे झटति कही दिया प्रभु बाणी वचन शुणिबी आज देखो मु आनंद मन तब मुख शुणी हेबी परित्राण से दिन कहिले हे मुनिवर 120 वर्ष थिले श्रीधर 120 वर्ष कृष्णଙ୍କୁ होईची किपरि बालुत रूप होइले नंदवती से कथा गोटी शुण देवी मो मन कर्ण ताहेले पाप मोर अंगु जीव चलीण से दिन सुख मुनि कहउछंती मन दे शुण तुम्हे आहे नृपति हेले भाई सुख मुनि कहउछंती परीक्षित महाराज भगवान को 120 वर्ष को दिन होइथिला बाल्य रूप भगवान केमिति हेथिले काहे हेथिले मांकर स्तनपान किपरि करिथिले 120 वर्षर बुढ़ाटा पिला केमिति हेला गोटे आश्चर्य कथा से विषय रे कहूछु आपण टिके लक्ष्य करन ए सुना बंधु देई मन आहे सुना बंधु देई मन कहे हरि वंश ज्ञान कहे हरि वंश ज्ञान सुना बंधु सुधर्मा सभारे 33 कोटी देवता बसी इंद्र राजा सहित आज्ञा ये जो इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत देवगण
ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦେଖ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ସେଦିନ ପାଞ୍ଚ ହେଉ ସାତ ହେଉ ହୋଇଥିଲେ ଉଭା ସେ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବତାଙ୍କ ସଭା ସଭାରେ ବସି ଯୋଉ ଲୋକ ମିଛ ଦେବ କହି ରୌରବ ନର୍କରେ ସେ ଲୋକ ପଡିବ ଯାଇ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗାଁରେ ସଭାପତି ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଠେଙ୍ଗା ମନେକର ଜଣେ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ହେଇଥିବେ ସେ ତାଇରୁ ଜଣେ ଚୋର ହେଇଥିବ ହେଲେ ସଭାପତି ଭାବିବ ଯଦି ମୁଁ ତା କାନି ନ୍ୟାୟ ନ କହି ମତେ ବାଟରେ ଆଗୁଳିକିରି ବାଡେଇବ ତେଣୁ କରି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବ ମଲେ ମରିବ ସିନା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଯୁଗରେ କଣ ନା ନୋଟ ଯୁଆଡେ ଭୋଟ ସିଆଡେ। ଏବେ ଦେଖୁନ ଆମର କେଶବ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ସମାଜର କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଯେ ନାଚ ଦଉଛି ତାପଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ରେପ କରିଦଉଛି ପଇସା ଦେଲେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିକିରି ପଳେଇଆଉଛି ଜଣେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିବ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିକିରି ପଳେଇଆଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କପି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପି କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା ରୂପୀ ଯାଡେ ରୂପୀ ଥିବ ତାର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଡି ବାଲା ତ ବସନି ଝୋକାଳିକିରି ଗାଡି ପଇସା ନ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ହେଲେ ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ଦେବତା ଗଣ ତହୁଁ ରହି हे बृहस्पति तुम्हें दिया बुझाई ये जो गोपपुरे जन्म होई प्रभु भावग्राही गोपरे जाई केते नीला खेला कले आउ देवता माने केही देखि न पारिले असुर भय समते लभिलु अरे असुर भय रे ये समते लुचिलु प्रभु केही देखो दर्शन जे न कलु एडु बाल्य रूप प्रभु को थिले दर्शन जेते पाप थिले अमु जीव पलायिन मात्र आम्भर दुर्भाग्य गोटी अटई केनु से चरित्र गोटी सुनिबु तुम्हे देव कहि बृहस्पति कहंती सुन देवता तंती 120 वर्ष कृष्ण को होइलाणी एबे द्वारिका पुरे होई छंती से राजन आउ की देखि पारिब तुम्हे सुनो बुढ़ा बयस हेलानी तांकर आउ की पिला हेबे प्रभु से बंशीधर एते बोली देवता माने भाबंती मात्र ब्रह्मांक पुओ जो नारद महर्षि ब्रह्मांकर पुओ नारद दाढ़िया बाटे घाटे गले से खोले गाड़िया सेदिन नारद तहु आसंती जशवंतपुरु बाहरिले सेठी बाटे गले पुणी ब्रह्मांकर सूत स्वर्गपुर को करूछंती गमन पंडित मंडली मोटे रंतु श्रवण सुधर्मा सभारे गले पहुँचिण बसी सर्व मात्र देवगण ए नारद को देखी सर्वे होइले मान्य तू कौन तो माँ पेट्रोल में जाएगा मोड़ी हो ना कौन ये पिला माने बड़ा सब मोड़ी वाला भी बोले पिला बोले जन्म हलाडू सेजर जति बाहर माछ न पकेथो पिला बोले मोड़ी होंदी बोले कि मां माउसी माने सेजरे बाहर माछ पको जति कोला भालिया पको जति बोले काई कि ना पिला जति बड़ हला परे के जाई दिबा समय भालिया तते देथियो मो फो सब सोलिया बोली जियो तेनु करी कि आ मां पकेनी तो गला बाहर माछ से मोड़ी होउची हां हेले ब्रह्मांकर को जतो नारद ऋषि प्रवेश नारद मुनि जतबे स्वर्ग रे प्रवेश हेली समस्त देवता होई गले छिडा आज्ञा जर करपत्र जोड़ी देले चंचल जे परा जोड़ीन करपत्र हे पुछिले ताहंकु आसन देलो हे सुन मोर बाबू नारद मुनि की बसिबा को आसन दिए देले ता काहे ना से सम्मति कर ना ध्यान को रद्द कर दो ब्रह्म मुनि बरा हेले देवता माने बसि छंदी नारद पचारिले से दिन कोन बोली बोले तमे सब देवता माने इथे कोन भोजी भात करजो ना कोन पाई मीटिंग करजो पार्टी रखाई हैं एटे ओडे पार्टी रखाई सेदिन कहिले देवता माने सुनतु सुजन सुरुति रे रही जाहा देवगण तेलेरी कही सुनो आहे ब्रह्मांकर नंदन काहि सभारे बसिछु सुन से कहि देले मुनि
ଯାଇ ସେହୁ ସଚି ସାଇ ବସିଥିବାର ଖବର ପଚାରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପଚାରୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିର ବୋଲନ୍ତି ଶଶୀପତି ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ନାରଦ ମହର୍ଷି କାହିଁକି ସଭା କରି ଆମ୍ଭେ ଦେଖ ପଛୁ ବସି ଶୁଣିଲ ନାରଦ ପୁଛିଲେ ଦକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ଯେତେ ବସିଅଛୁ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯାହା ଅଛଇ ରହି ବାଲ୍ୟରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ କରିଛୁ ଯାଇ କାହାର ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଓହୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତମେ ଉଲ୍ଟା କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଉଲ୍ଟା କହୁନି ଯେ ତମେ କହିଲ ଆଜ୍ଞା 120 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି। ନାରଦ ମୁନି ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଯେତେ ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖିବ ହାତ ଟେକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଦେଖିବେ? ବାଲ୍ୟ ରୂପ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ପିଲା ରୂପ ପିଲା ରୂପ ଯିଏ ଦେଖିବ ଟେକିବ ହାତ ଟେକ। ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ବସିଥିଲେ ଭାଇ ଅଧେ ଲୋକ ଟେକି ଦେଲେ ହସ୍ତକୁ ଯେ ନେଇ ଅଧେ ଡରିକି ଆଉ ଅଧେ ହାଫ ଗଲେ ଅଧେ ଟେକିଲେ ଅଧେ ଆଉ ଟେକିଲେନି ଫୁଲ ଅଧେ ଅଧେ ହାଫ ଗଲେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ନାରଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭୟ କଲେ ନାରଦ ମୁନି ମଲା ଘରକୁ ଥିବ ଭୋଜି ଘରକୁ ଥିବ ଏପଟେ ନାଗୁ ବୋଲିବ ସେପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନାରଦ ପଚାରିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭୟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ବୋଲେ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖୁ ବୋଲି କହିବୁ ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ବାୟା ହେଇଗଲ ପିଲା ରୂପ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ କରି ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁନ। ହେଲେ ଭାଇ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଆସନ୍ତା ମାଘ ମାସରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇଦେବି। ତମେ ଦେଖେଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଖେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୋର ନା ନାହିଁ ଏଇଟା କୁଆଡେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଛି ଘୋରରେ ସେରେ ସେଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଣୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କହିବା ସଭା ମତେ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ মর্যপুরে দিবি জানি হে পণ্ডিতা ভিতর করিলে জানি
ନାରଦ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେଖିବେ आहे विज्ञानर नारद चली गले से केवल आहे विज्ञानर नारद चली देखो से केवल आज्ञा से दिन सुधर्मा सभारू नारद ऋषि विदाय नहीं ये मर्त्यपुरे देख बाबू होइले उपस्थित मथुरा कटके पहुंची गले प्रकृत से दिन मथुरा कटके जाई न पहुंचिले आज्ञा प्रभात काल रु देख से गले ये बंधु सुनो डेरी श्रवण से आउरी देवकी माता जे देखिले से दिन समय न घंट जाई अछि होई समय न घंट जाई अछि होई अरे जमुना रे स्नान करी देवकी चढ़ई देखि देले खंडे गुरु देसई भाइरे जोड़िले कर पत्र दे नारद गुसई कर पत्र जोड़िल माता देवकी से दिन नारद पाद तले होइले नमो नमो आउरी देखिना से दिन नारद महर्षि आज्ञा तीन पाद पछकू गले से घुंची न देले आशीर्वाद देख ब्रह्मा तनु ताटका हेले देखी देवकी होई नाच लज्जारे
আরে কর পুত্র ধরিণ দেখরে মাত দেবকী পচারিলে কি কর্ম কল হে ঋষি সেদিন দেবকী মাতা যেତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଆଜ୍ଞା 5 ପଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଇଲେ 5 ପଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଇଲେ ଦେବକୀ କି ଆଉ ନମସ୍କାର କଲେ ପଚାରିଲେ ଦେବକୀ ହେ ମୁନି ବର ପଚାରିଲେ ଦେବକୀ ହେ ମୁନି ବର କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଲ ଯେ ସତର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ଯୋଡୁଛି ହସ୍ତ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଲ ପ୍ରକୃତ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହେ ଦେବକୀ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ন করিবা কথায় তোতে দেবী কহিন যাইଥିଲି মুহি সঞ্জীবনীপুর আলো দেখিলি পুত্রর আয়ুষ মছি সেটাইর দেখি করিবা তো আসিଅছি মুহি তো পুত্রকু অরিষ্টি আলো পড়িছি যাই এ কথা শুনি মা দেবকী দেই করপথ जोड़िले मा तो आगे से ही आज्ञा नारद कहिले देबकी मु आशीर्वाद न देबार गोटे कारण अछि कोन कारण ना होइलो पूर्वे सत्य करिथिलु रही बंदी घरे गोटी पुओ भाई तो मारिला सत्वरे जेते बोले 16 गोटी भाई तो मरिला 16 गोटी पुत्र जेबे तोर नाश गला सप्तम गर्भ पुओ तोर माया हेला अष्टम गर्भरे जेबे रहिला कुमार 5 मास 15 दिन गर्भ थिला तोर बोलो धरिण हस्तरे जल करिलु तू सत्य जेबे बंचिबो अष्टम गर्भर मो पुत्र प्रभास क्षेत्र गोटे यज्ञ मु करिबी ब्राह्मण मानकु पुनी लक्ष्य धेनु देबी ए कथा गोटी कहिथिलु तू सेठारे एबे पासरी धेलु केमिति कहतु बारे जति तू यज्ञ न करिबु तोर पुआ को जीवी देखी आउ देखिबु ए कथा जेबे देबकी सुनी देला सेदिन मूर्छागत होइनो से तळे पड़िला आउ थरे सचेतन पाइला जे मातो घरे जोड़िला एबे देखो बेनी कर पतो बोइले तपसी केड़े कथा देलो पुअर दिष्ट तुम आगरे कहैला पुत्र कथा सुनी के पारिबटी बंची कपाले लेखिथिले कि सते बिरंच आज्ञा लक्ष्य करतु गोटे मां करे जदी ता पुओ मरिबा कथा कहबो को मां संभालियो के आज्ञा पुओ सिना मां को भूली जाए किंतु मां केबे पुओर अमंगल चाहियो आज्ञा लक्ष्य करतु जीवित रु मृत्यु पर्यंत अच्छा 90 वर्ष मां कहिथाउ बाटने बैठो जदी के कहि दबो हेलो नानी ए मां तो पुओ जाउथला बाटरे गाड़ी एक्सीडेंट हेला से मां मूर्छागिरी पड़ जियो केते शत्रु हिथाउ एनु करी हमर परशुराम पुराण रे अर्जुन बारिक कवि प्रमाण देले कौन बोली कहले मां परी मां कही नहीं जगत रे मां के बा बिका किना हुए सौदा रे 10 मास 10 दिन गर्भे धरी एते कष्ट पाई अछि कही बता भाई मोरे माटी पारे पीमा चढ़ा दिन राती जगी बसे तुरी सारा दिन क्षीर धार लखे भरसा
কষ্ট ভারি দাসতা দেখিব স্বামীর পকেট ভাল মন্দ দিনে পিঠা পড়া করিথিব পুଅ খাই নাই বলি শিকারে রখি गोटे माँ ता पुओ पाई कोन न करी 25 वर्ष पर्यंत पुओर मंगल कामना चिंता करथिबो निश्चय बोले 25 वर्ष हबा आज्ञा विवाही पड़िबो 3 मास रे पुओ चेंज जो माई पो चाकर पुओर घोड़ा नीति पाठ पढ़ा भाकुड़ा समस्ते विवाह न होला जाक रामायण विवाह हेला आज्ञा महाभारत भारत जते बोले आमे विवाही पड़ न हेतिबा मां दिचा पड़ा देले हेले मो मां मारला बोली कहियो जते विवाही पड़ियो मां कथा कहले मध्य रागियो बोले तू आ मते किछि कहना काहे कि ना माई किनार प्रेम रे पड़ी जाइथियो एनु करी आज्ञा स्त्री मोहिनी विष्णु माया घने देशे ने विद्युत छाया एनु करी जे सकल नर बांधी होयती संसार नारी रो प्रेम रे पड़िण प्रेमी होयती सर्वजन बांधिण होई थांती सेही दौड़ी रसी किछि नाही इमिदिका दौड़ी रे स्त्री बांधी छै आगे कुआडे गले हेले बुली बुली सेठी के गाय हेले भाई गोटे लोक को गां जाको डरथुवे मात्र सीता माई को डरथु आपण माने देखंतु जो लोक को गां जाको डरथुवे ता माई को से डरिया को बाध्य काहेकी ना सभारे मीटिंग करथु गां रे दांड मझिरे गां हिथिबो मीटिंग लागिथिबो मीटिंग रे न्याय करथु घरु गलाडू जदी लेट हो गेला माई किना बोलो राती जागो ऊपर चिरा भाग पला पर जागिरी मीटिंग करछु आलू केजी डालले खाइले पिला कॉलेज को जो सेटे क्यों ना मिलियो अच्छा ता से मुंड पुत्र हेले भाई देवकी सेदिन जते बळे कथा को सुनिछि नयन लोतक बहि जाउछि कांदी कांदी कहूछि देवकी नारद को कोन बोली कोन कहली औरे की बुद्धि करिबी मते बुद्धि दिसु नाही समय भाषा को तुम्हें देलो कोई आहे तो पोसाई आहे तो पोसाई और की परी धरिबी आज मोहर जे देही आहे तो कांदुची देवकी माता रही से स्थानर सेठारे प्रवेश हेले कृष्ण हरधर आहे सुगनर आहे सुगनर आहेला एबे कहि देबा से मथुरापुर आहे सुगनर
ଦେବକୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ହଉଛି ସେ ଗାଁ। ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଗାଁରେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ବାପା ଘରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦେବକୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ଯାଇକିରି ନାଟୁଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ନାରଦ ନାଟ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ସିନା ପଳେଇଲେ ଦେବକୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମା ପାଖରେ ଆଗିରି ପ୍ରବେଶ ସକାଳୁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯିବେ। ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ କୃଷ୍ଣ ହଳଧର ମାଙ୍କର ନୟନକୁ ଲୋତକ ବହିବାର ଦେଖି ଆସି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହଳଧର ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଇଲେ ମା ଗো ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ କାହିଁକି ଲୋତକ ଯାଉଅଛି ଯେ ବହିଣ କିଏ କିସ ତୋତେ ମାଲ ଦେଇଅଛି କହି ଆମ୍ଭ ଆଗେ ପଦେ ତୁ ହିଁ ଦିଅ ଏବେ କହି। ସେଦିନ ଦେବକୀ କହିଲେ ନୟନ ସଂଖାଳି ଧନରେ ମୋର କଳା ମଣ୍ଡନ କଳା ମଣ୍ଡନ କି କହିବି ମୋର ବେଦନା ଆରେ ମୋ ବାପ ଧନ ଆରେ ମୋ ବାପ ଧନ ଆସିଥିଲେ যাহাকি কহিলে মো আগে আজ মতে খবর আজ মতে খবর কহিলে দেবকী শুণ গারে ধন আসিলে এবে পুଣି ব্রহ্মাঙ্গ নন্দন কহিড়ছন্তি মতে যাহা পূর্বরে সতে করিথিলি শপথ বন্দী ঘরে মু যেবে আরে বন্দী ঘরে যেবে মু কলি শপথ মোহর গর্ভে তু থিলু রে পুত্র এণু করি সেব মানসিক রহিছি মোর মনু পাশরি যাই অছি তেণু করে পুয়া দেলে মতে কহি আরে পাশরিছি পূর্ব কথা দেখো যে মুহি আগে দেবকী শ্রীকৃষ্ণ কথা হেবা বেলে রাজা উগ্রসেন প্রবেশিলে সে কালে দেবকী কান্দিবার সে দেখুছন্তি পচারিলে সেদিন আলোমা দেবকী সেদিন রাজা উগ্রসেন তাଙ୍କ ঝিଅ দেবকী কি পচারিলে ঝিଅ আরে তোতে কোন হইছি কাহিকি কান্দুছু দেবকী কহিলে নারদ আসি প্রভাত কালে যাহা কহিলে বাপা কোন কহিলে আরে বাপা শুন তুমি মোর দেই গনি মন প্রভাতরে আসিলে নারদ ব্রাহ্মণ মো কৃষ্ণকে বিপদ দেখ পড়িব যে সেই আচ্ছা মো আগে সকল কথা দেইছি কাহিকি বিপত্তি পড়িব বলি কহিলে কোন অসুবিধা যোগুরু হে পিতা পূর্বরে বন্দী ঘরে 5 মাস 15 দিন মোর গর্ভ থিলা আচ্ছা আচ্ছা 12 ঘন্টা সময় রাত্র কাল হইছি মু গঙ্গা জল নেই 10 দিগ পারকু সাক্ষী রখি সত্য করিতলি এ পুত্র যদি মোর গর্ভরে বঞ্চিব তাহলে মু প্রয়োগ তীর্থরে গোটিয়ে জাগ দেবা পাই প্রবাস ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিবাকু আচ্ছা আচ্ছা এইয়া তো আরে এ কথাটাকু তু চিন্তা করছু যেতে টঙ্কা সরিলে মধ্য মো নাতি পাই মু করিবি যজ্ঞ আচ্ছা কাইকি না শাস্ত্র লেখিলা আজ্ঞা ঝিওর পুଅ নাতি অজাই কি করে গতি পুଅର ପୁଅ ନାତି ମାରିବ ପୁଣି ଖପରା କାଟି কাউ কাউ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଅଜାଇ କି করে গতি পুଅର পুଅ নাতি মারিও খপরা কাটি ইয়ার কারণ দেখুন যদি গোটে ঝিওর পুଅ তা আইকি বলিও আইলো দাଣ୍ଡକୁ মলে আইছি 2 টঙ্কা দউনু বলে সে বুড়ি কবাট কোণକୁ ধীরি ডাকি নেইগিরি নুকেগিরি কাড়িগিরি দেই দব কোরাটু দেই দব আচ্ছা আচ্ছা মাত্র যদি পুଅର পুଅ মাগিও মা 2 টঙ্কা দউনু কয় তো বাপা কেতে মেঢেই দেইছি ঝিওর পুଅକୁ দেବାକୁ আগ্রহ মাত্র পুଅର পুଅକୁ দিଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦେବକୀର ପୁଅ ପୁଣି ହେଲେ ନାରାୟଣ ଅଜା ଆଇକି ସେ ପୁଣି କରିଲେ ତାରଣ ମାମୁଙ୍କୁ ମାରି ପୁଣି ହେ ମାଇଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରଇ ଖପରା କାତି କୋଉ ଦିନ ଏବେ ବାପା ମରଛି ମା ମରଛନ୍ତି ତାପରେ
ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ମରିବ ତାଙ୍କର ନାତି ଆତିଅ ପିଣ୍ଡ ଦବ 10 ଦିନ 10 ଖପରା ବୁଡେଇବ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଖପରା 10ଟା ବୁଡେଇବ ପୁଅର ପୁଅ ଆକା ଯଦି କାର 5ଟା କି 6ଟା ଝିଅ ହେଇଯିବ ମାଇକିନା ମାନେ କଥା ବନ୍ଦି ହଇଲ ନାନି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଯୋଉ ରାସର ଭଉଣୀ ନାଇଁ କିଲୋ ମନାସ ତା କକା ଶ୍ୱଶୁର ପୁତୁରା ବୋଉ ଝିଆରୀ ଜୋଇ ତା ପାଇଁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ପିଠା ମାଇକିନା ଲୋକର ଲମ୍ବା ଆକା ଭାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲମ୍ବା ତାଙ୍କର ବେଶ ଲମ୍ବା କେଶ ଲମ୍ବା ପିନ୍ଧିଆ ଦେଖୁନ ତାକେ 12 ହାତ ଖଦିରେ ଗୁରେଇକି ରଖିଦେ ତମେ 4 ହାତ ପିନ୍ଧିଲେ ଝୁଲି ହେଇକି ପଡିଯିବ ଆମର 3 ହାତ ହେଲେ ଭାଗୁରୁ ଆମେ 3 ହାତ ହେଲେ ଝୁଲି ହେଇକି ପିନ୍ଧି ହେଇକି ପଡିଯିବା ତାକେ କୋଠେ ଗୁରେଇକି ରଖିଦେ ତମେ ଜାଣି ପାରିବ ଦେଖୁନ ଆମ ପିଲାର ବେଣୀ କେତେ ଲମ୍ବା ତାପରେ ଅଣ୍ଡରାନକୁ ମାଡ଼ବଳ ହେଲେ 5 ଦିନ ପରେ ନାଶ ମାଗିକି ମିଶି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାଇକିନା ଲୋକ ଯଦି ନାଗିଥିବେ କାତିଲେ କଣ ଜାଣିଛ ମାଡ଼ବଳ ଯଦି କାତିଲେ ନାଗିଥିବେ ବୋଇଲେ କହିବେ ବୋଲେ କିଛି ନ କହି ପାଇଲେ ବୋଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ଗାହାରି ଗାଉରେ ବଡରେଇ গিয়া ଏବେ ସେମିତି ଆମର ଗାଉଛି ଅବସ୍ଥା ଗାଉଛି ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରେ ସେ ବାଟଣ ବାଟ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗଦାରେ ଥୁମ୍ପି ଦେ ବୋଲେ ତୁଅର କତ ଖେର ମାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କୋ ଜନ୍ମରେ ମାଇକି ଲାଗିଥିଲ ଭଲ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି ଭାବୁଛ ହେଲେ ମୋତେ ଘରେ ରଖ ଛୋଡ଼ି ବଟି ବନ୍ଧୁ ଗଣ ଆନନ୍ଦିତ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୀତା ଗୀତାକୁ ସେତେ ବୋଲେ କହିଦେଲେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ନିଶ୍ଚୟ ଯଜ୍ଞ କରିବି ବୋଲି ବୋଇଲେ ଝିଅ ମନେ ଦୁଃଖ ତୁହି କର ବୋଇଲେ ଝିଅ ଦୁଃଖ ମନରେ ନଗର ଯକ୍ଷର ବେପାର ଆଜ କରିବି ସ୍ୱାଦର उग्रसेन राजा कहले कागु ना उग्रसेन राजा कहले कृष्ण को बोले तमरो पुरोहित होउछंदी गाग्रव ब्राह्मण से पुरोहित को मने चिंतन्तु आपण अजा कथा सुनी पुनी कृष्ण भगवान चिंता कले ब्रह्मा को पुओ गाग्रव ब्राह्मण सेते बोले आसिले पुनी गाग्रव महाऋषि जाइण मथुरा कटके गले को पहुंची आज्ञा जिते बोले मथुरा कटक रे गाग्रव महाऋषि प्रवेश हेले से समय कोन हैची ना कृष्ण बलराम देवकी उग्रसेन अछंती हमर तो आज्ञा माने कहिसंती मझिरे मझिरे अलंकृत हबो कवि जदुमणि महापात्र प्रथम प्रबंध राघव विलास रे लिखिले ब्राह्मण को केमिति वंदना कले नौष्टिक ब्राह्मण होचंती किपरि देवकी वसुदेव समते कोन कहरा द्रौपदी घर पाठरा को केतळ हो पुराणडा टिके आगु रखिबा ओपा पचाइले प्रथमे बंदई भूदेवा अंग्री आघारी बके सपन सागर शोषका बंशा धनशिवा लके बंशा धनशिवा लके बंदेरा सासुता पति है घोरा घरस जरा नाशन संथ जन पालन संतान पालन
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତିକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଇଲେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂ ଦେବ ଅଘି ଅଘାରି ପକ୍ଷୀ ଭୂ ଧରା ଧରତ୍ରୀ ଧରଣୀ ବସୁଧା ବସୁମାତା ଉର୍ବି କୁ ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଅନେକ ନାଁ ହେଲା ବସୁଧାର। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହେଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କରି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ହର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନଖ କଣୁ ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ତପତି ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଜଗତର ଖ୍ୟାତି। ଏଣୁ କରି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରି ପକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଘ୍ରି ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଘାରି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଅଘାସୁରକୁ ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଅଘାରି। ହେଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଇଠାଟା ଭଗବାନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ କହିଲେ ବନ୍ଦେ ରସା ସୁଦାପତି ହେ ଧରା ଧର ଶୟନ। ଆଜ୍ଞା ରସା ବୋଲନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଧରା ବୋଲନ୍ତି ପୃଥିବୀ। ଏ ଧରା ଉପରେ କିଏ ନା ବନ୍ଦେ ରସା ସୁଦାପତି ପୃଥିବୀର ସୂତା ବୋଲନ୍ତି ଝିଅ ହେଲେ କିଏ ସୀତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବନ୍ଦେ ରସା ସୁଦାପତି ହେ ଧରା ଧର ଶୟନ ଧରା ବୋଲନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଧରିଲେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ଅର୍କ ବଂଶେ ହୋଇ ଉଦ୍ଭବ ତର୍କେ ସଚର କୁମାର ବାଳାର କନନ୍ଦନ ଆର୍ତ୍ତକୁ ରାସଜଲ ସତ୍ୱର ଅର୍କେ ବଂଶେ ହୋଇ ଉଦ୍ଭବ ତର୍କେ ସଚର କୁମାର ବାଳାର କନନ୍ଦନ ଆର୍ତ୍ତକୁ ରାସଜଲ ସତ୍ୱର ଗରିଷ୍ଠ ଦଶାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଫେଡ଼ କଷ୍ଟ ଦୂତର ଚକ୍ର ପେଶୀ ଚକ୍ର ବାହାର ରାଧା ହଇ ସଂହାର। अर्क वंश कोड़ा ना अर्क बोलते सूर्य सूर्य वंश रे भगवान जन्म हेली रामचंद्र तर्के शक्र कुमार तर्के शक्र बोलते इंद्र इंद्र इंद्रंकर कुमार हेले के ना बाली बाली गोटे कांडरे रामचंद्र बद्ध कर तर्क रे मारिले कोठे ना लुचिगिरी निश्चय नहले बाली के मारिबा को पृथ्वी रे कोनोसी लोक नथिला आज्ञा सम्मुख युद्ध कले बाली अधे बल नै जीवो एनु करी शक्र कुमार तर्के ठीक 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 तर्क रे भगवान लुचिगिरी बाली के बद्ध कले अर्क वंश होई उद्भव तर्के शक्र कुमार बालार्क नंदन आर्त गुनाश कल सत्वर बाल्य काले सुग्रीव का हरण कले ना गौतम ऋषिकर भार्या को अच्छा तांकर ए जो सूर्य अर्क माने सूर्य बाल्य काल रे गौतम ऋषिकर भार्या को हरिबारु अहल्या को तांको गर्भरु गोटे पुओ जन्म होइतिले तांको ना हला सुग्रीव हेले गोटे भाई के मारी कि आ गोटे भाई के राजा करिथिलो एणु करी सेही ब्राह्मण वंश रे जन्म होई कि अगस्त्य ऋषि सप्त सागर शोषण करिथिले से दिन नमस्कार कले दे छपळ कहिले श्री कृष्ण पुणी गुरु गुरु तांकर भाई रे गागर ऋषि आसिले से काल कल्याण कले देख कृष्ण को प्राण हे बाबू माने देइथिबे मन कृष्ण हल धर देवकी समस्ते खेल पाद तले जाई बाबू करिले जुहार से दिन गागर मुनि देले हसी काहे की मोते डाकिलो हे बालबची कहंती नारायण हे प्रभु तुम्हे सुनो ओ बा सत्य जे पूर्व थिला करिनो अर्क तीर्थे गोटिए जे यज्ञ होइबो औरी ब्राह्मण को पुणी नखे धेनु गाब दान करिबा शपथ करिछि एनु करी मनरे चिंता आंभर अछि माथ पचारिले गागरब ताहाकु जे चाहि जगल क्षेत्र जानिबा को डाकी छने देखिले 12 राशि 27 लक्ष त्रुटि कृष्णଙ୍କ आघरे पौंदे से देले कहिटी बोइले नारायण सुन देई मन कहूछि 12 राशि कुल क्षेत्र नैण
आसंता माघ मास शुक्ल पक्ष जे सेई तीर सप्तमी सोमवार दिन जे जाई जागटी हेब देखौ तपन ए कथा गुर कहे देवकी नंदन भावुक मंडली देहतु श्रवण शुणिले राजा पाइबे उग्रसन कृष्ण हलधर बेनी छंची रही नमस्कार कले गुरु पादरे जाए भाई गुरु कहले आसंता माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रे यज्ञ आरंभ हो। अच्छा जोग लग्न तिथि नक्षत्र कहिदेले कहले एथर मते विदाय दियो आपण आरंभ करू विदाय नेले गाग्रव मुनि पळेले कृष्ण बलराम को तांको अजा उग्रसन कहले बोले तिथि नक्षत्र ठीक हे गला मात्र समय अछि अल्प तमे गुटे काम करो समस्त को केमिति निमंत्रण दिया हो चिंता करो हेले आके समते चिंता करिबारु ब्रह्मा को पुओ नारद आसिले नारद मुनि आसिला पर पचारिले बोले प्रभु मते काहे डाकिलो ना तमे निमंत्रण पत्र जाक धरि कि तीन पुर रे दबो काहे ना तमुडु बेकर गति आ कारण नाही मन जानु रे जिबे एका थर करे तमे चारिडे बुली परियो हेले पत्र खंडिक भगवान पुरुष लिखिछंती कोन ए जो द्वारिका अधिपति कृष्ण लिखिले कोन बोली बुझिलो श्री श्री राधाकांत चरण रे शरण होई लिखिबार पत्र हे कि जे आसंता माघ मास शुक्ल पक्ष तीर सप्तमी रे जागरे उपस्थित बहु संख्या रे योगदान देबो बोली आपण माने सकल परिवार को धरी सह परिवार को धरी हमर जो प्रभास क्षेत्र अर्क तीर्थ निकटस्थ रे आपण माने आसी उपस्थित हेबे अन्न यज्ञ हबो भूत यज्ञ देखिबो वस्त्र यज्ञ रे दान पाइबो नाम यज्ञ ब्राह्मण मान नाम यज्ञ देखिबो आ ब्राह्मण माने गोटे गोटे गाय दान मिलिबो समस्त नेबे एतिकी कहि गिरी ए कान हिंदो पत्र खंडिक भगवान कृष्ण लिखि देले नारद ऋषि जे जते बोले बढ़ई छंती नारद पत्र धरी जिबार समय रे देवकी थिले पछकानी देवकी कहिले मुनि मर टिके रुओ कोन हला मा कोन बोले तमे निमंत्रण पत्र नबो तीन पुर को दबो स्वर्ग मर्त्य पाताल जुआर दउच दियो देबी मात्र गोपपुर रो गौड़ मन को दबो कोन पई एहे तमे चकुली खायान को बिंध गडियो किनुडा हे तमु जहा कहूची से को हौ मा तमर कल्याण जाउची गौड़ मानु को केमे निमंत्रण दबनी नहीं तमे गौड़ मोड़ कोन कहू बोले आउसिले गोपपुर कोन ब्राह्मण जाग थिले कि गोपाल बेले कहले हबन हां हे गोपाल गौड़ महापुर सब गोटे आका सतई हेले देवकी जते बोले मना ओहो भाई देवकी जते बोले मना करि छंती अच्छा देवकी रो कथा रक्षा करी नारद ऋषि से दिन भगवान को डाकी डाकी जाउ छंती कोन कोन जगा कालिया नीलांचलिया दासिया देछि ओ नरिया 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 जगा कालिया नीलांचलिया दासिया देछि ओ नरिया हे प्रभु दासिया देछि ओ नरिया कहिछि हे भावग्राही मोह तुने बछड़ाई कहिछि हे भावग्राही मोह तुने बछड़ाई नये देवी एउरिया जगा कालिया नीलांचलिया दासिया देछि ओ नरिया हे प्रभु दासिया देछि ओ नरिया नाम जपी जपी देख नारद स्वर्गपुरे जाई बंधु प्रवेश हेले प्रवेश होइना से उड़िया कालिया नीलांचलिया दासिया देछि ओ नरिया हे प्रभु दासिया देछि ओ नरिया हे प्रभु दासिया देछि ओ नरिया
ଭାଇ ନାରଦ ମୁନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଟିକେ ଥାକ ଦେବା ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ